जगन्नाथ सांग मैंने समस्त को आम घर आम बगीचा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आसतु आज आपण मान गोटे कहानी कहूँ। कहानी संपूर्ण पारिवारिक आम झील मान एक नुआ कहानी नहीं आपण मान पाखक आसी भावुची मो कहानी आपण हृदय को मन को छुईब। निश्चित किछि शिक्षणीय तथ्य ए कहानी माध्यम आपण मैंने जानीपारे। ताले आसतु कहानीटी होची बोझ। कहानीटर नाम होची बोझ। ताले आसतु सुनिबा बोझ। बापा माँ छेउंड झील होची रमा। देखा जेतिकी सुंदर ताठू तार व्यवहार आ कथबार्ता आहरी सुंदर। बापा माँ गला परठू भाई भाउजों पाखरे रहे रमा। हेले घर गोटाकर काम को भाई भाउजंकर कदर्य व्यवहार कथा न कहवा भल। किंतु रमा केबे भी अभियोग करे नहीं। निजर भाग्य भाभी आदर निये। किंतु एकांतरे बापा बोंग कथा मन पकई आउ बहुत कांदे एवं पुराना कथा भावे। केते स्नेह आदर सरधारे बापा बोंग पाखरे से बढ़ी थिला। हेले से माने गला पुरठू सत्य जेमिति कला अंधकार माड़ी आसीता जीवन रे एमिति अनेक दिन बीतीगला। रमा पाई बहुत बढ़िया बढ़िया प्रस्ताव आसिला। किंतु भाई भाउज यौतुक दबाक पड़े बोली सब प्रस्ताव को मना करदेले। एमिति किछि दिन गला परे गोटे जणे पंडित गोटे प्रस्ताव नहीं आसिले। पुओ घर बहुत गरीब आउ दिने ओळिए माने मूल्य मजूरी लगिकी जहाँ रोजगार करती से पुओ आ माँ चलती। सेमिति घरे यौतुक दबाक पड़ो ना बोली भाई भाउज संपूर्ण राजी हो गले। एवं तिथिबार देखी बाहागर है सांगरे बिना यौतुक बाहागर जेहेतु तांकू शाढ़ी कई खंड छड़ा आउ यौतुक बाबद भाई भाउज किछि देले नहीं। शाशु घरे पाद देवा पूर्व रमा मन में बहुत भय थाए। कारण सबु झील मैंने किछि ना किछि जानी यौतुक नहीं शाशु घर को आसती। शाशु शशुर किछि नहेले ताको पई व्यवहार किछि नहीं कि आसती। किंतु रमा तो किछि आनिनी सेति से बहुत मन रे तार भय थाए। शाशु घरे लोके कौन कहिबे से तो किछि आनिकी आसी नाही। किंतु शाशु घरे पहुँचवा क्षणी शाशुघर आ बंधु बांधव प्रति श्रद्धारे बो को वंदापना करी पाछोटी नेले। रमा ओळिए खाइले ओळिए उपास रहे। हेले शाशु घरे रमा शांति रे थाए। देखु देखु सावित्री व्रत पाखे आसिला। रमा अपेक्षा करि थाए सबु झियको परी बाप भाई घरु किछि आसीबो। किंतु भाई भाउज घरर चाकर हाथ रे गोटे सूता शाढ़ी आ गोटे नड़िया पठेइले। रमा भाबु थाए भाई भाउज निहाती आसीबे। किंतु रमा आशारे रहीगला। आखिरे आखिए लुह लुचेई रमा चाकर रघुआ को पचारिला तू कौन आसचु भाई भाउज आसिले नहीं। रघु चुप रहिला। रमा बुझीगला से माने निज इच्छा रे आसिनांती। एई किछि दिन बीतीगला। रमार स्वामी देह बहुत असुस्थ। पैसाटे भी पाखरे नहीं। रमा कौन करिवो भाभी भाभी तार भाई भाउज पाखक गला। भाई भाउज को सबू कहला परे भी भाई भाउज एते निर्दय मना करदेले। सफा सफा आम पाखरे पैसा भी नहीं। पैसा तो मना करले किंतु पानी ग्लास भी जाचिलेनी रमा को। रमा सेठू कांदी कांदी घर को पळे आसिला। आउ शाशु को सांगरे कथा हेई तार घर भाड़ीटी को बंधा पके देला एवं स्वामी को भल कला। एथर रमा मध्य भाविला जेहेतु घर बाड़ी बंधा पड़ी स्वामी को तो भल कर देइछि। स्वामी को सहित मिसिकी किछि पैसा रोजगार करिवो। धीरे धीरे पैसा रखी घर को मुकुळेबे। सेमिति चलिला। रमा आउ ता स्वामी दी जण काम कले आउ घरटी को घर बाड़ीटी को मुकुळेई देले। जेमिति धीरे धीरे एमिति हैला जेमिति माँ लक्ष्मी रमा उपरे कृपा कला परी धीरे धीरे तार धन संपत्ति रे घर पूरीबा को लागिला। एवं एकर एकर जमी तार बढ़िला। 2 हल बलद आउ
ଚାଷ ବାସ ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଚାକର ପୂଜାରୀ କିଛିର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରମା ବାପ ଘର ଚାକର ରଘୁଆ ଦିନେ ଆସିଲା ଏବଂ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ରମା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ତାଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ସବୁ ନିଲାମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କାରଣ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଚାକର ରଘୁଆ ପାଖରୁ ରମା ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଏବଂ ଚାକର କୋଠିଆ କହିଲା, ରମା ନାନୀ ତୁମେ ସେ ଘରୁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ରମା ତ ଭାରି ଦୟାଳୁ, କିଛି ଆଉ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ କିଛି ନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ତା ଭାଇ ଭାଉଜ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ବାପ ଘରକୁ। ସେଠି କାହାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ତୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରମା ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ଭାଇ ଭାଉଜ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ ନାହିଁ। ଭାଉଜ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। କେଉଁ ମୁହଁରେ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ। ରମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଢିଅ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଫେରସ୍ତ ଆଣିବା ସହ ଭାଇଙ୍କର ବେପାରରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ଠିଆ କଲା। ସେଦିନ ରମାର ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଜରେ ଆଉ ଅନୁତାପରେ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେଦିନ ପୁରା ଗାଁ ରମାକୁ ବାହା ବାହା କରୁଥାଏ। ରମା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା, ଝିଅ ବୋଝ ନୁହେଁ କି ଓଲଡ଼ା ନୁହେଁ। ଝିଅଟିଏ ବାପା ବୋଉ ଯିବା ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଆଦର ଚାହେଁ। କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାପ ଘରେ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଝିଅଟି ବାପ ଘରର ତୋରାଣି ପାଣିକୁ ଆଶା ରଖିଥାଏ। ଝିଅ ବୋଝ ନୁହେଁ। ଝିଅ ଖରାପ ନୁହେଁ। ସମୟ ଖରାପ ଥିଲେ ଏଇ ଝିଅମାନେ ଆଗ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ। ରମା ପରି ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଓଲଡ଼ା ଆଉ ବୋଝ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଝିଅଟେ ଖୁସି ରହିଲେ ଦୁନିଆ ଖୁସି ରହିବ। ଭଉଣୀ ବା ଝିଅ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବଳ ହୋଇଥାଏ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଜି ଭଉଣୀ ରମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।